हेलो पिलाने एटा गोटे महामाराथन क्लास नहीं आछि तुम मन पाई ओके। तो पिलाने एठी हम सरेदेबा जोटा काली आम एग्जाम कहीं हेल्पफुल हे। तो पिलाने फाइनल शॉर्ट पिलाने पांचटी की पांचटी 6 सेट आलोचना करदेबा खाली एमसीक्यू पिलाने तो आम बहुत हेल्पफुल हे ओके। तो पिलाने प्रथम क्वेश्चन तुम स्क्रीन आवर एटा ओके ना पिलाने इतिहास केते गुडी को तो इतिहास तो पिलाने पढुनी से आम सेकेंड आरंभ करिया पड़ो ओके। 2 नंबर वनवासी नारी मैंने गति को प्राबंध क्या सहित तुलना कर पिलाने क्या सहित ना निजरणी पिलाने डायरेक्ट आंसर कर दूची क्या दूरबंधु बोली संबोधन करुँच। तो पिलाने ठीक आंसर है बारी बाहू ओके ये जीवन बारी बाहू सठिक आंसर ओके। भारत में सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि ना लंकार हरिशब्द परी हीराकुद बंधर पानी झरला परी सारा वर्ष जाक कौन आस्ते आस्ते झरी आसुची पिलाने कौन ना परीक्षा फल खाली एमसीक्यू करदे पिलाने जिते अच्छे ओके। कौन मागिबा को बेल है बोली कवि कहते ना कौड़ा कैफत पिंगला क्यों नगर नटी ना विदेह। तो पिलाने पिंगला आसुनी छाड़देव ओके। सुंदर सरोज चरण किए जोड़ी थाए ना सुंदर सरोज ना पिलाने पिंगलार तापस औषधिनाशक बोली क्या कहुई ना रामचंद्र कहुई केशरी अच्छे तुम्हें सुन स्वन स्वन एठारे क्या कही ना दरबार जोग देथिबा राजा मानक कही पिलाने ओके। तापर इे देखी जोटा आम रहा एमसीक्यू यहाँ आकाश भविष्य अंधकार बोली किए कही पिलाने ना किए काऊ कही पे काऊ कला रंगर और आकाश अंधकार भी कला। तो पे एमती डायरेक्ट इंटरफेयर करनी ओके। हंस मान विश्वघातक बोली किए कही ना पिला किए कही विश्वघातक बोली किए कही ना बक कही पिलाने बक क्या गोटे हलदी आस्तरण माड़ी जाइथिला बोली बोली कह पिलाने क्या ना कौटी कौटी ना सनंद पत्र मास्टरजी कहानी रे क्यों सिंह कथा कहते कौटा चेकोलोवेलियस अलेक्जेंडर आड्रोसिलर तो पिला आड्रोसिलर ओके सठिक आंसर हो क्या भीरु संकुचित विवेक नहीं अशोक रास्ता चलुला ना कौटा ना हत्याकारी ना विश्वघातक ना विश्वघातिकर ओके। गोटे सेट्र खाली एमसीक्यू देखी ने ओके आ गोटे सेट्र एमसीक्यू देखी ना। तो पिला एमसीक्यू बहुत आमको यहाँ हो कौन हेल्पफुल हे ओके से आम देखी ना ओके। सेकेंड सेट्र पिला एमसीक्यू जो रहा मनुष्य मान मध्य प्रकृतिगत कौन विद्यमान ना मनुष्य मान ना प्रकृतिगत। तो पिला आसिक कौन देखी सिचुएसन टाइम हाँ संबलपुर अंचल बधू मान कि फूल परी हास्यमय ना सेफाड़ी पिला कौटा ना सेफाड़ी कहार कलाहल नीलाचल नाथ कान कहार कलाहल नीलाचल नाथ कान कौन ना भक्तर कातरा पड़े ना पिला क्या सिंधुर सिंधुर आवाज रू जो से पड़े ना भक्त ओके। शासन पद्धति मध्य क्यों शासन सर्वोत्कृष्ट पिला कौ शासन ना गणतंत्र पिला ब्रिटिश क्या तप कर देखा जापानी शत्रु को ए देश घोड़ाऊे ना नड़िया गछ ना ताल गछ पिला ताल गछ पिला नड़िया गछ मारबनी ओके ताल गछ को देखिए ओके जापानी शत्रु को घोड़ाऊे पिला रहा इे आउट एमसीक्यू जमी रहा बनिशिका परी किए उद्गमी थी ना उत्कलर गजपति थी पिला नवबामा बोली क्या कहुई नवविवाहिता द्वितीय पत्नी ओके। तो रहा पे जमदूत बोली क्या कहते ना जेल सिपाही को कहुई बंधुर वीर बेथर प्रेमर सन्यासिनी बोली क्या कह पिंगला पड़ोनी कवि को मनुष्यपुत्र किपर प्रतिशोधनीय बोली कहुई ना श्वानपरी पिला क्या परी ना श्वानपरी पिला श्वानपरी निह छंचाण परी ओके। तापर देखी ना ये एमसीक्यू ओके ना घर भितर कहार शब्द शुणी राय बहादुर हठात चमकी उठिले ना कारण पूजा आरती घंटेश्वरी ना शब्द शंख शब्द शुणी पिला शंख शब्द ओके। हेमामाली केते वर्ष धरी एमती कांद कांदी नथिले बोली कहुई ना 25 वर्ष गत केते वर्ष ना 25 वर्ष पिला 25 वर्ष ओके। केउ हुकार बाबू बलराम बल गुड़ा पियंती कौ रूपा बंदा केउ शब्द को कंबुगिरव गलाधारण करथिला ना बुद्धू
ରାଜା ଉଡ଼ନ୍ତା କଛପଟିକୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ବିଚିତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସାଧାରଣ ବିଚିତ୍ର କହିଥିଲେ। ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବା ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ସେଟ୍ ଯେଉଁଟା ବର୍ଷ ତାକ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଚଳେଇ ନେବା ଓକେ ଉତ୍ତରଟା ଏଇଟା ସେଟିଂ ପିଲାମାନେ ସେଟିଂ ଖାଲି ଏମ୍ସିକୁ ଦେଖିଦେବା ଓକେ ନା କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବନବାସୀ ବନବାସୀ ମାନେ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲଢ଼ନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାହାର ନା ବାରିବାହାର ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମଙ୍ଗ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା କଟକକୁ କେଉଁ ଶାସନରେ ଶାସକ ଶାସିତ ଅଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଦେଶରେ କାହାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନା ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟ ଦେଖିବା ନା କାହାର ସାଧନା ଜୟଲାଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହଉ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କବି କହିଛନ୍ତି ନା କୃଷର ସାଧନା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମାଳି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲା ପଡ଼ିବନି ଅନୁଭବୀର ନେତ୍ର କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଏଟା ବି ପଡ଼ିବନି କ'ଣ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଦ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ପିଲା ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶକୁ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ ନା କୁକୁଟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଜମିଦାର ବାବୁ ଶ୍ୟାମପୁର ଗ୍ରାମରେ କେଉଁ ଲୋକକୁ ଖୋଜି ବସିଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏ ଦେଶରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା କାରଣ ଲୋଡ଼ିଲେ ତାହା କେଉଁ ପରି ଜଣା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜମିଦାର ବସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ନା ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ବାହାଦୁର ଡ୍ରୟରେ ଭିତରୁ କାହାର ଫଟୋ କାଢ଼ିଥିଲେ ନା ଅଜୟର ପିଲାମାନେ ଅଜୟ କିଏ ନାହିଁ ଅଜୟ ପିଲାମାନେ କିଏ ଅଜୟ ମାରିଦିଅନ୍ତି ନା ଅକ୍ଷୟ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷୟ ନା ଅରୁଣ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି ସରି ପିଲାମାନେ ଅରୁଣର ଫଟୋ ଓକେ ନା ରାଜାଙ୍କ କଳରେ ପାଚକର ସହକାରୀ କ'ଣ ବିଛାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଗଡ଼ି ପିଲାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଗଡ଼ି ମଖମଲ ଚାଦର ମାରିବନି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଧମକରେ କେଉଁ ଭଳି ସଭାସଦ ସହ କାନ୍ଦଣାଙ୍କୁ ନିସ୍ତବତା କରିଦେଇଥିଲା ନା ବୁଲଡୋଜର ବୋଲି ରଖିତ ବୁଲଡୋଜର ଓକେ କେଉଁ ସମ୍ରାଟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଟା ପିଲା କମେଣ୍ଟ କର ପିଲା ଜାଣିଛ ଓକେ ନା କେଉଁଟା ଶାଗୁଣା ଓକେ ସମ୍ରାଟ ପକ୍ଷୀ ଆନ୍ସାର ବି କହିଦେଉଛି ସେଠି ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କାହାର ସୀମିତ କର ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ପୁଷ୍ପ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ କରିଛି ପିଲାମାନେ କାହାର ନା ବାରିବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିରେ କିଏ ବଡ଼ ବୋଲି ଲେଖକ ଘନକୁ ପସନ୍ଦ ପଚାରନ୍ତି ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ନା ଗଣଙ୍କ ତାପରେ ହେଲା କାହାର ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଠ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କାହାର ପିଲାମାନେ ନା ଅକ୍ଷରର ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷରର ଛାତ୍ର ପାରିବନି ଅକ୍ଷରର ଓକେ ଦେଖିନେବା ଭଙ୍ଗା ମାଠିରୁ ପାଣି ବହି ଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ସରିଯାଏ ନା ଆୟୁ ପିଲାମାନେ ଆୟୁ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା କିଏ ନା ଲବକୁଶ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ ନା ଲବକୁଶ ମାରିବ ଓକେ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅବରୋଧ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଧୂଳି କାଳ ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିବନି ଶତାବ୍ଦୀ ସିଂହଦେବ ଭବିଷ୍ୟତ ବାର୍ତ୍ତା କିଏ ଆଣିଛି ପିଲାମାନେ ଦୂତ ଆଣିଛି ଦୂତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେ ବି ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ।